Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, मैं अमजद खान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल English with Amjad, जिसके ऊपर मैं रोज़मर्रा के जो न्यूज़पेपर है इंग्लिश के उसके आर्टिकल लेके आता हूँ और आपको उसका तर्जुमा और उसकी जो सेंटेंस मेकिंग है और टेंसेस वगैरह जो पैसिव एक्टिव उसमें इस्तेमाल होता है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और आप कमेंट में ज़रूर आगाह कर दीजिएगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। और जो हमारे साथ शुरू के जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, उनको कमेंट हम आते हैं और काफ़ी फ़ायदा उनको हो रहा है। और जो हमारे साथ नए जुड़ेंगे उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ये है जी आज का ये न्यूज़पेपर और ये है एक्सप्रेस ट्रिब्यून कराची और दिन है जी ये ट्यूसडे का जून 2023। तो चले गाइस, टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। ये है जी हेडलाइन और हेडलाइन है ECP का मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गेट्स रेडी, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या है, गेट्स रेडी यानी वो तैयार है। किस चीज़ के लिए तैयार है? फॉर टाइमली इलेक्शन यानी वक्त के ऊपर, फॉर टाइमली इलेक्शन यानी वक्त के ऊपर इलेक्शन करवाने में यानी इंतखाबात करवाने के लिए वो क्या है, रेडी है यानी तैयार है। तो ये जो गेट्स है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया जा रहा है लेकिन काम हो चुका है। लेकिन न्यूज़पेपर का स्टाइल है कि हेडलाइन जो है वो मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देता है। The Election Commission of Pakistan ECP held a high-level meeting on Monday. The Election Commission of Pakistan जो ECP है, Election Commission of Pakistan, उन्होंने किया held, उन्होंने मुनक्किद किया। held का मतलब है मुनक्किद करना, मुनक्किद किया a high level meeting, एक आला सतही जो मीटिंग है उसको मुनक्किद किया ऑन मंडे। कब? मंडे को यानी पीर वाले दिन। वेयर इट वाज रिवील्ड, जहाँ पे उन्होंने जाहिर किया। रिवील्ड का मतलब है आश्कारा होना, जाहिर करना। तो जहाँ पे वो उन्हें जाहिर किया, क्या जाहिर किया? दैट के द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ फुली प्रिपेयर्ड टू कंडक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री एज शेड्यूल्ड। वेयर इट वाज रिवील्ड, जहाँ पे उन्होंने जाहिर किया दैट के द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ फुली प्रिपेयर्ड, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो मुकम्मल तौर पर, फुली प्रिपेयर्ड मुकम्मल तौर पर तैयार है। टू कंडक्ट यानी कंडक्ट करने के लिए, मुनक्किद करने के लिए इलेक्शंस इंतखाबात इन द कंट्री मुल्क में एज शेड्यूल्ड, जैसा के, एज का मतलब है जैसा के या क्योंकि, तो जैसा के, शेड्यूल्ड यानी जैसा के वो शेड्यूल है। द कमीशन हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इलेक्शन मटेरियल्स एंड पेपर फॉर प्रिंटिंग बैलेट पेपर्स। द कमीशन हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने क्या किया? हैज़ ऑलरेडी यानी उन्होंने पहले ही, प्रिपेयर्ड यानी हासिल किया। प्रोक्योर्ड का मतलब है यानी हासिल किया है। क्या हासिल किया है? इलेक्शन मटेरियल्स, जो इलेक्शन के लिए, इंतखाबात के लिए जो मटेरियल्स होता है यानी इंतखाबात के लिए जो मवाद चाहिए होता है वो पहले ही हासिल किया हुआ है। एंड पेपर फॉर प्रिंटिंग बैलेट पेपर्स, और क्या हासिल किया है? पेपर यानी कागज़ात हासिल किए हैं, कागज़। फॉर प्रिंटिंग यानी प्रिंटिंग के लिए। बैलेट पेपर्स यानी जो बैलेट पेपर्स जिस पे हम वोट कास्ट करते हैं उसके लिए पेपर भी हासिल कर लिए हैं यानी कागज़। इन एडिशन, इसके अलावा, इन एडिशन का मतलब है इसके अलावा, इसके अलावा दे हैव बीन वर्किंग
یعنی وہ they have been working یعنی وہ کام کر رہے ہیں in preparing a draft list of polling stations یعنی اس کے they have been working یعنی وہ کام کر رہے ہیں on preparing یعنی کس چیز کی یعنی preparing یعنی تیاری کرنے میں اور ڈرافٹ لسٹ جو ڈرافٹ لسٹ ہے اس کو تیاری کا کام وہ کر رہے ہیں آف پولنگ اسٹیشنز یعنی پولنگ اسٹیشنز کی جو ڈرافٹ تیار ہوتی ہے لسٹ تیار ہوتی ہے اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر جو چیف الیکشن کمشنر ہے CEC سکندر سلطان راجہ چیئرڈ دا میٹنگ انہوں نے کیا چیئرڈ کیا یعنی سربراہی کی چیئرڈ کا مطلب ہے سربراہی کرنا دا میٹنگ کی attended by the ECP secretary and other senior officers of the polls supervisory body یہ جو چیئر کی انہوں نے میٹنگ اس کو کس نے اٹینڈ کیا اٹینڈڈ بائی یعنی کس نے اس میں کس نے اس کو اٹینڈ کیا یعنی شرکت کی اس میں دا ECP الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے اینڈ ادر سینئر آفیسر اور اس کے علاوہ جو سینئر آفیسرز ہیں انہوں نے شرکت کی آف دا پولز ایڈوائزری باڈی جو انتخابات کی جو ایڈوائزری باڈی ہے جو ڈھانچہ ہے انہوں نے اس میں شرکت کی all the 4 provincial members of the ECP participated in the meeting through video link جو all یعنی جو سارے جو 4 جو صوبائی ممبرز ہیں آف دا ECP آف یعنی الیکشن کمیشن کے participated انہوں نے شرکت کی in the میٹنگ میں through video link یعنی ویڈیو لنک کے ذریعے تھرو کا مطلب ہے کہ ذریعے کی وساطت سے ویڈیو لنک کی وساطت سے according to a statement issued after the meeting according to a statement ایک statement کے مطابق issued جو کوئی جاری کی گئی after کے بعد کس چیز کے بعد the meeting کے بعد جو جاری کی گئی The ECP secretary told the participants that the polls authority is in contact with all the participants including the National Database Registration Authority NADRA in connection with the preparation The ECP, the Election Commission of Pakistan, secretary told the participant, جو secretary تھا Election Commission of Pakistan کا انہوں نے کیا told انہوں نے بتایا the participants کس کو بتایا جو شرکاء تھے ان کو بتایا participant شرکاء جنہوں نے میٹنگ میں شرکت کی شرکاء ان کو بتایا that کہ the polls authority is in contact جو پول اتھارٹی ہے جو انتخابات کی جو اتھارٹی ہے جن کے پاس یعنی اختیارات ہیں انہوں نے کیا is in contact یعنی وہ کیا ہے in contact ہے یعنی رابطے میں ہے کس کے ساتھ with all the departments یعنی سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ including بشمول the National Database Registration Authority نادرا یعنی بشمول نادرا in connection with the preparation in connection with کا مطلب ہے کے سلسلے میں the preparation یعنی تیاری کے سلسلے میں ان کے ساتھ کیا ہے کانٹیکٹ میں ہے printing and transportation of the electoral rolls یعنی کس چیز کی تیاری پرنٹنگ یعنی جو چھپائی کا کام ہے پول کا ہی سے ٹرانسپورٹیشن اور جو ٹرانسپورٹیشن ہے یعنی جو انتخابی فہرستیں ہیں اور ٹرانسپورٹیشن جو یعنی ٹرانسپورٹ کا ہے جیسے الیکشن میں گاڑی استعمال ہوتی ہے سول سے گاڑیاں لیتے ہیں تو اس کے بارے میں آف دا الیکٹورل رولز یعنی انتخابی فہرستیں یہ ساری چیزوں کی وہ تیاری کر رہے ہیں اور وہ مکمل طور پر مطلب نادرا اور تمام جو یہ ہے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہے یہ اس کا مدعا ہے
He said, उन्होंने कहा, उसने कहा, the ECP will soon, जो ECP है will soon issue notification, यानी वो बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा with regard के मुतालिक से मुतालिक to appointment, यानी अपॉइंटमेंट से मुतालिक of district returning officers, यानी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो DROs हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स ROs एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स ROs यानी इसके मुतालिक वो जारी करेगा। द ECP हैज़ फॉर्म्ड, ECP जो है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने क्या हैज़ फॉर्म्ड, उन्होंने बना लिया है। ये है परफेक्ट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, हैज़ फॉर्म्ड, उन्होंने बनाया है। क्या बनाया है? यानी बना दिया है। और डेटाबेस विद रिगार्ड टू डिप्लॉयमेंट, यानी एक डेटाबेस जो डेटा यानी कलेक्ट किया हुआ है, बनाया हुआ है विद रिगार्ड से मुतालिक टू डिप्लॉयमेंट ऑफ पोलिंग स्टाफ, के पोलिंग स्टाफ को यानी कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना है, डिप्लॉय करना है, यानी कहाँ पे उनको लगाना है, ROs DROs वगैरह को। तो वो कह रहे कि इसकी हमने डेटा ले ली है। द सेक्रेटरी सेड द ECP हैड परचेज्ड इलेक्शन मटेरियल, जो सेक्रेटरी है उसने कहा, सेट कहा, द ECP हैड परचेज्ड, जो ECP है उसने परचेज्ड कर लिया है यानी ख़रीद लिया है इलेक्शन मटेरियल, जो इलेक्शन जो इंतखाबी मवाद है उसको ख़रीद लिया है। एंड पेपर फॉर बैलेट पेपर्स एंड स्टोर्ड देम, क्या किया उसने? एंड पेपर, और जो पेपर है यानी कागज़ात है, फॉर बैलेट पेपर्स के लिए। एंड स्टोर्ड, और उसको क्या किया है? स्टोर्ड यानी ज़ख़ीरा कर लिया है। देम, उन्हें, उसे, यानी उन्हें, ये जो कागज़ात की बात हो रही कि उसने वो स्टोर किया हुआ है यानी ज़ख़ीरा किया हुआ है, महफूज किया हुआ है। देम, उसको इन सिक्योर प्लेसेस यानी महफूज जगहों पर। द ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस हैज़ ऑल्सो बीन प्रिपेयर्ड, जो ड्राफ्ट लिस्ट है ऑफ पोलिंग यानी इंतखाबात की जो पोलिंग वो है, ड्राफ्ट लिस्ट है, उसको क्या किया है? स्टेशंस हैज़ ऑल्सो बीन प्रिपेयर्ड, यानी उसको भी प्रिपेयर्ड यानी तैयार किया गया है। स्टेशंस यानी कि कहाँ पे इंतखाबी अमलों को पहुँचाना है और कौन से पोलिंग स्टेशन होंगे, वो कह रहे वो भी तैयार किया गया है। दिस लिस्ट विल बी शेयर्ड, इस लिस्ट को जो है वो क्या किया? इस फहरिस्त को विल बी शेयर्ड यानी शेयर कर दिया जाएगा, किन के साथ? विद द ROs वंस दे आर नोटिफाइड, यानी उन ROs के साथ, उस ROs के साथ ये शेयर कर दिया जाएगा, दे आर नोटिफाइड, जो कि नोटिफाइड है, यानी जिनका फहरिस्त में नाम मतलब नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि मुंतखब हुआ है। द फाइनल लिस्ट विल बी इशूड, जो फाइनल लिस्ट है यानी हतमी जो लिस्ट है, विल बी इशूड, उसको इशू कर दिया जाएगा या इशू होगा। एज पर लॉ यानी कानून के मुताबिक, एज पर लॉ कानून के मुताबिक। आफ्टर हियरिंग द वोटर्स ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस, कब वो होगा? आफ्टर के बाद, हेयरिंग द वोटर्स ऑब्जेक्शन, यानी हेयरिंग का मतलब है सुनने के बाद, किस चीज़ का सुनने के बाद? द वोटर्स ऑब्जेक्शन, जो वोटर्स हैं उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं यानी एतराज़ात हैं उसके बाद। एंड सजेशंस, और जो मुशावरती अमल है उसके बाद, यानी जो सजेशंस है, तजावीज़ हैं, उसके बाद। सजेशन, तजावीज़, ऑब्जेक्शंस, एतराज़ात। हेयरिंग सुनना। एंड गाइस यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि लाजमी ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिसको हम
آپ کو بتاتے ہیں اس کو لازمی آپ کسی نوٹ بک پہ لکھ لیا کریں، لیکن ویڈیو دیکھنے کے بعد پہلے پینسل کاپی نہیں اٹھائیں، ویڈیو دیکھ کے تسلی سے اور پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے 1-2 مرتبہ ویڈیو دیکھ کے پھر آپ یہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، مشکل الفاظ ہیں، اس کو نکالیں اور اس کو لکھیں تاکہ آپ کی ووکیبلری انہینس ہو اور جو دوبارہ یہ نیوز پیپر میں آئیں تاکہ اس کی معنی آپ کو پتہ ہو۔ اکارڈنگ ٹو دا لا، اکارڈنگ ٹو دا لا، لا یعنی قانون کے مطابق، the final date for voters registration deletion of names of correction as July 13 2023 according to the law، قانون کے مطابق the final date، جو فائنل ڈیٹ ہے، آخری جو تاریخ ہے for voters، ووٹرز کے لیے، ووٹر رجسٹریشن یعنی ووٹرز کا جو رجسٹریشن ہے، جو اس کی آخری تاریخ جو ہے ڈیلیشن، ڈیلیشن کا مطلب ہے حذف کر دینا، ریموو کر دینا، ختم کر دینا، آف نیمز آف اور کریکشن یعنی کسی کی نام میں کوئی غلطی ہو اس کو ریموو کرنا، اور کریکشن یا اس کو صحیح کرنا، ایز جولائی 13 2013 یعنی اس کا جو 13 جولائی 2023 ہے، یہ اس کی آخری تاریخ ہے۔ اگر کسی کے نام میں کوئی غلطی ہو یا نام بالکل اس کو مٹانا ہو یا اس میں کریکشن کرنا ہو، اس کو صحیح کرنا ہو، تو اس کی آخری تاریخ جولائی 13 ہے۔ In the regard, the ECP has launched a public awareness campaign. In this regard، اس سے متعلق، in this regard، اس سے متعلق، the ECP has launched، جو ECP اس نے کیا launched کر لیا، a public awareness campaign یعنی ایک عوامی آگہی مہم، a public awareness campaign ایک عوامی awareness یعنی آگاہی کمپین مہم اس نے یعنی لانچ کر دی الیکشن کمیشن نے۔ The ECP is coordinating، coordinating کا مطلب ہے ہم آہنگی، میچ کرنا، کسی کے ساتھ مل جانا۔ The ECP is coordinating، جو ECP ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ کوارڈینیٹنگ کر رہی ہے یعنی ہم آہنگ ہو رہی ہے with all the provincial governments یعنی تمام جو صوبائی جو حکومت ہے ان کے ساتھ، the federal government and other related instructions in order to ensure that elections are held in time۔ the federal government جو وفاقی حکومت ہے and others related اور اس سے اور جو دوسرے اس سے related institutions ہیں، جو اس سے یعنی ریلیٹڈ اس سے متعلقہ جو انسٹیٹیوشن ادارے ہیں، ان آرڈر ایک آرڈر میں ایک حکم میں ٹو انشور کہ وہ انشور کریں دیٹ کہ الیکشنز آر ہیلڈ ان ٹائم کہ الیکشن وقت کے اوپر ہو۔ دا میٹنگ ایکسپریسڈ سیٹسفیکشن اوور دا ارینجمنٹس میڈ سو فار۔ دا میٹنگ ایکسپریسڈ سیٹسفیکشن، جو میٹنگ ہے انہوں نے کیا کہ ایکسپریسڈ یعنی شو کیا، ظاہر کیا، سیٹسفیکشن مطمئن یعنی مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن یعنی پر اعتمادی شو کر دی، اوور دا ارینجمنٹس یعنی کس چیز کے اوپر، اوور کے اوپر، کس چیز کے اوپر، اوور دا ارینجمنٹس جو ارینجمنٹس ہوئے ہیں اس کے اوپر، میڈ سو فار جو اب تک یعنی جو اب تک بنے اپنا ہوئے ہیں، سو فار اب تک، میڈ جو اب تک کیے ہوئے ہیں۔ دا پارٹیسپینٹس لیڈ اسٹریس آن کمپلیٹنگ دا پروسیس آن ٹائم۔ دا پارٹیسپینٹس لیڈ اسٹریس، جو پارٹیسپینٹ ہے یعنی جو شرکاء ہیں، لیڈ اسٹریس انہوں نے زور دیا، لیڈ اسٹریس انہوں نے زور دیا، آن کمپلیٹنگ دا پروسیس آن ٹائم یعنی کس چیز پر زور دیا، آن کمپلیٹنگ یعنی کمپلیٹ کرنے میں یعنی مکمل کرنے کے اوپر
द प्रोसेस, जो प्रोसेस है, जो कार्रवाई है, उसको मुकम्मल करने पे जोर दिया। ऑन टाइम, अपने वक्त पर, ऑन टाइम अपने वक्त पर। द पार्टिसिपेंट्स वर ऑल्सो ब्रीफ्ड, जो पार्टिसिपेंट है यानी शरकात है, वर ऑल्सो ब्रीफ्ड, ये पैसिव है, उनको ब्रीफ्ड कर लिया गया यानी उनको तफसील दी गई। रिगार्डिंग होल्डिंग लोकल गवर्नमेंट LG elections in Punjab province and Quetta. रिगार्डिंग यानी से मुतालिक, होल्डिंग लोकल गवर्नमेंट जो यानी मुनक्किद करने पे लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट के यानी LG जो पोल होते हैं लोकल बॉडी के, इलेक्शंस इन पंजाब प्रोविंस, पंजाब सूबे में, एंड कोयटा डिस्ट्रिक्ट, और जो कोयटा ज़िला कोयटा का जो कोयटा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। द ECP was told that the Balochistan government has to issue a notification in line with the Balochistan High Court's BHC order dated December 2022-23. The ECP was told, जो ECP है उसको क्या किया गया, was told, उसको बताया गया, ये भी पैसिव है। was के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए और वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म तो वो पैसिव होगा। The ECP was told, ECP ने किसी को नहीं बताया बल्कि the ECP was told, ECP जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है was told, उसको बताया गया that के the बलूचिस्तान गवर्नमेंट has to issue a notification, कि जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है हैज़ टू का मतलब है हैज़ टू इशू यानी उनको इशू करना पड़ा। हैज़ टू का मतलब है आप कोई काम करते हैं लेकिन ज़बरदस्ती या आप अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करते बल्कि आपको मजबूरी हो करना पड़ेगा आपको या करना पड़ता है, तो वहाँ पे आता है हैज़ टू इशू, उनको इशू करना पड़ा यानी जारी करना पड़ा बलूचिस्तान गवर्नमेंट को अ नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा इन लाइन विद द बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स BHC ऑर्डर के, यानी इन लाइन विद यानी कि रोशनी में, विद द बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स है उसके हुक्म की रोशनी में उनको ये करना पड़ा, इशू करना पड़ा। ऑर्डर यानी एक हुक्म, डेटेड दिसंबर 2022-23 यानी ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट का 2022-2023 में एक ऑर्डर आया था, एक हुक्म आया था, उसकी रोशनी में, इन लाइन विद, उसकी रोशनी में ये इशू हुआ है। The ECP has to provide details, जो ECP है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान has to provide, उनको प्रोवाइड करना पड़ा डिटेल्स, यानी डिटेल्स जो है ना यानी उसकी डिटेल देना पड़ा एज टू द नंबर ऑफ टाउन्स, क्योंकि टू द नंबर्स ऑफ टाउन्स, ये जो टाउन के जो नंबर्स हैं, एंड सीट्स इन कोयटा, और कोयटा में जो सीटें हैं ये उनको यानी करना पड़ा, डिटेल उसकी देनी पड़ी, तफसील देनी पड़ी। द पोल्स अथॉरिटी जो विल स्टार्ट वर्क ऑन डिमार्केशन ऑफ कोयटा आफ्टर दैट। द पोल्स अथॉरिटी विल स्टार्ट, जो पोल्स अथॉरिटी है यानी जो इंतखाबात की अथॉरिटी है जिनके पास इख्तियारात होते हैं उसको कहते हैं अथॉरिटी। विल स्टार्ट, वो स्टार्ट करेगी, शुरू करेगी, वर्क काम शुरू करेगी, किस चीज़ के ऊपर, ऑन डिमार्केशन यानी डिमार्केशन के ऊपर काम शुरू करेगी। डिमार्केशन का मतलब है हद बंदी या लिमिट फिक्स कर देना, जो यानी हल्का बंदी होती है उसके ऊपर वो काम शुरू करेगी। ऑफ कोयटा यानी कोयटा का, आफ्टर दैट इसके बाद, यानी इसके बाद वो हदबंदियों का जो काम है वो शुरू करेगी। तो ये था गाइज़ आज एक आर्टिकल, और होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप खुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, क्योंकि बहुत आपने वीडियोस देखी
تو ہوپ کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جب آپ خود سے پڑھنا شروع کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت سی امپرومنٹ آئے گی. اور اس میں کئی جملے ہیں ایسے کہ آپ اس کو اسپوکن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں روزمرہ کے، تاکہ آپ کی ویکیبلری انہینس ہو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.